कर काळजी केला देव बरो दीस दिवं गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ही आमगेली संघटना आहा तेजे खाला आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स मारून हाडा म्हजें नांव सांतान पेरेरा आनीक हांव ह्या संघटनेचो सेक्रेटरी सो आमगेले पत्रकार भवनाक येवकार दिना ह्या आमगेले प्रेस कॉन्फरन्साक तशेंच हांव इंट्रोड्यूस करता आमगेले संघटनेचे आमगेले मेंबर आहाय एक्झिक्युटीव मेंबर आहाय तांकां म्हजे रायटान आमगेलो प्रेसिडेंट बसलो आहा जॅक मास्टरनस म्हजे लेफ्टान बाय आना ग्रेशियस ते आमगेले एसिस्टंट सेक्रेटरी आमगेलो एक स्ट्रॉंग एक्झिक्युटीव मेंबर बाब आग्नेल फेर्नांडीस फाटल्यान आमगेलो जॉन बॅप्टिस्ट आहा तो ट्रेजरर आनी एक एक्झिक्युटीव मेंबर आहा आमगेलो फ्रांसीस बॉईस वायस प्रेसिडेंट ऑर्लान इस्किता आनी आमगेलो आगुस्तीन तोय आमगेलो एक एक्झिक्युटीव मेंबर आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घडोवन हाडला आनी आमगेले गांवां चयल्यारून घडटले गोंयचे फुडगे पिळगे खातीर हिंगा दाखयता आमगेलो एम आमगेलो ऑब्जेक्टीव आमगे हेतू कितें आसता तो आमगेले आदल्यान आमगे पुर्वजांनी तेमी चिंतलोले की आमगेली तेंगेली म्हणजे पिळगा आसता म्हण फुडली आनी ती आनी तेणी आमकां आहा तशें बरें आमगेलें खूब सुंदर आमकां गोंय आमच्या हातीन दिलोलें आनी आमी आमगेल्या सरकारान वा आमगेल्या दुसरी लालची जे लाचार लेंबडे आहाय तेणी आमगेलें गोंय पाड गायलो आनी आमी चिंतपा जाय आतां आहाय ते गोंयकारांनी आमी आमगे फुडले पिळगेक कितें दितले ते अशें म्हणटात की खंयचोय मनीस जरी तर न्हिदलो आहा जाल्यार तेका उठावपाक एकदम सोंपें पूण जरी तर तो धमकोता न्हिदलोल्या भाशेन जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट आनी हो सरकार आमगेलो जो सरकार आहा तेश कोता धमकोता आज गोंयांत काबार आमगेले निसंडण कोताय डिस्ट्रक्शन चलता बट सरकार न्हिदलोल्या भाशेन धमकोता आनी आमगेलो जो संघटन आहा तो सरकाराक कानार मारीत रावतलो तूं गलत कोताय तितलेंच जरी तर तुमी चयता जाल्यार काली थोडे दिसा पयले आमगेले सीएमान एक स्टेटमेंट केला की ना खाएगा ना खाने देगा म्हणून आज चयत जाल्यार आमगेल्यो न्हंयो हांग काबार केल्यो आमगेली रानां कातरून हांग काबार केली आमगे पंपदाज हांग काबार केली आमगे दर्या देग आहा ती हांग काबार केली एमपीडी पोर्ट आहा तो आमगेलो हांग काबार केलो सो सगळे हांग काबार केले म्हाका सीएमा कडेन एक क्लॅरिटी घेवपा जाय तूं कितें खावपा दिवपाना म्हणटा वडा पाव आनी भेलपुरी तेसो बी खावपा दिवपाना म्हणटा तुमगे तरी तुमी बँकाचेर तरी बँक बॅलन्साचेर तुमी तर नजर मार जाल्यार म्हाका दिसना ही उतरां तुमच्या तोंडार सोंपताय म्हणून ही जी तुमी खाने नहीं देगा ही तुमच्या तोंडार उतरी सोंपनाय सो हांव मागता असो स्टेटमेंट करची न्हू आनी तुवें क्लॅरिटी दिवची तूं कितें खावपाक दिवपाना तो थँक्यू आमगेलो प्रेसिडेंट जॅक मुखार सांगतलो थँक्यू डॉक्टर सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार आयज आमी ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर जो इल्लीगल बांगलो आयला ताचेर येवपी डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत तातूंत केस आसली 4 वरांचेर आनी ते केसीचो परिणाम तारीख पे तारीख म्हणटात तशें तेमी परती एडजॉन पोस्टपोन केल्या आनी दुसरी केस डेट सप्टेंबर 12, 2022 सांजेच्या 4 वरांचेर आनी हातूंत आमच्या गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हाचे 2 मागणी आमचो बाब आग्नेलो बारेटो फ्रॉम कांदोली ताणें इंटरवेंशन एप्लिकेशन फायल केलां आनी ताचो को इंटरवेनो बाब फ्रांसीस बॉईस फ्रॉम बेनावली आनी हे बाबतींत 3 गोश्टी आमी गोंयकारां मुखार दवरूंक सोदता पयली गोश्ट आयज गोंयची जस्टीस सिस्टम
हाची परिस्थिती खंय पावल्या हें आमी गोंयकारां मुखार दवरतले. दुसरी गोश्ट, आमी हे हेरिटेज सायटीच्या इशूवान कशे आनी कित्याक इनवॉल्व जाले. आनी तिसरी गोश्ट, जी जुलायाच्या म्हयन्यांत गोवा असेंब्ली सेशन जालें तातूंत 40 आमदारांनी ते ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीच्या विशयान गोंयकारांक कशे पिशान काडल्यात हें आमी गोंयकारां मुखार दवरतले. पयली गोश्ट, गोंयची जस्टीस सिस्टम. सुप्रीम कोर्टाचो सिनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्टाच्या बार एसोसिएशनाचो फॉर्मर प्रेसिडेंट बाब दुशांत दावे, तो म्हणटा की द वे these judges and lawyers conducting themselves in such a manner that they don't deserve any respect from us. Now, is this true? Not true. तोरूय आसतना आमी गोंयकारांक प्रूव करून दाखोवंक सोदता की आमच्या गोंयांत आजुनूय थोडे बरे लॉयर आसात आनी आमच्या ह्या टिमीनूय एकदम बरें काम केलां. They have collected all the relevant documents and also other related materials to establish the facts. So, दुसरी गोष्ट, आमी हे ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीन कशे आनी कित्याक इनवॉल्व जाले. 2021 नोव्हेंबर तेन्ना आमचो एकलो टीम मेंबर म्हणपाक लागलो की हे पॉलिटिशियन्स आनी बिल्डर्स लॉबी एकठांय येवन गोंयचे दोंगर कातरून काबार केले, गोंयची शेतां पुरोवन काबार केली आनी आतां ते हेरिटेज सायट्यो काबार करूंक लागल्यात. तो दुसरो एकलो आमचो टीम मेंबर म्हणपाक लागलो अशें उलोवपी जायते गोंयकार आसात, बट हू वील बेल द कॅट. तेन्ना तिसरो टीम मेंबर म्हणूंक लागलो वाय डोंट वी डू समथींग अबाउट इट. अशे तरेन नोव्हेंबराच्या म्हणजे 2021 नोव्हेंबरा उपरांत ओल्ड गोवा पंचायत ज्यो हे हेरिटेज सायटी विशीं तांच्यो पंचायत बॉडी मिटींग जाल्यात, जावं ती स्टॉप वर्क ऑर्डर, जावं ती शोकस नोटीस, जावं ती रिवोकेशन ऑर्डर, जावं ती डेमोलिशन ऑर्डर, हाचेर तांच्यो पंचायतीच्यो बॉडी मिटींग जाताल्यो तेन्ना आमचे सगळे टीम मेंबर पंचायत वचोन आमचे हाजिरी दाखोवन तांकां मॅसेज धाडटाले की देर इज समवन वॉचिंग ओवर यू. पूण डिसेंबराच्या म्हयन्याक आमकां मातशें आस जाली, कारण आमचे थोडे पॉलिटिकल लिडर थंय ओल्ड गोवा येवन आपण हेरिटेज सायटीन अशें करतले तशें करतले म्हूण बोळ मारूंक लागले. तशेंच डिसेंबराचे 23 तारखेर 2021 गोविया पिंटोन पोलीस केस फायल केली की आपणें एक पार्ट प्लॉट विकल्या उपरांत 2015 ताच्या उपरांत कसलेच डॉक्युमेंटाचेर कसलेंच परमिशन घेवपाक सायन करूंक ना म्हणून. म्हणजे ही केस तर सारकी क्लियर जाली, म्हणजे हातूंत कितें तरी गोड गोड घोटाला आसा. आनी हे आमचे पॉलिटिकल लिडर ती ओल्ड गोवा येवन व्हडलें उलोवन व्हडल्यान बोवाळ मारताले. तांच्या लागीं दे हॅड ऑल द मॅन पावर, दे हॅड ऑल द मनी पावर आनी फेब्रुवारी म्हयन्याक एलिसांव येवपाचें आसलें. ह्या 3 कारणांक लागून आमकां मातशें आस जाली की पानवेली नांवान मुसग्याक उदक पडोंक शकता अशी आमकां आस जाली. पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत आमचो एकलो टीम मेंबर म्हणपाक लागलो सेजांनी बर्मशान राणीर आदोन दवरलेलें तें करपोन गेलोलें म्हणटात, तशी गोश्ट आमची जाली. सो मार्चाच्या म्हयन्या उपरांत आमच्या टीम मेंबरांनी फुडलीं पावलां सुरू केलीं. फर्स्ट स्टेप to inspect all the files from all the departments related to this heritage site. आनी असल्यो फायल इन्स्पेक्शन करपाक मातसो अनुभव आसचो पडटा. तांचे बायलॉ, तांचे रुल्स एंड रेग्युलेशन हाची सजमोवणी घेवची पडटा. आनी ही सजमोवणी आमी घेयल्या उपरांत आमचे टीम मेंबर जाण एकल्यान आपापली जबाबदारी घेतली. फॉर एग्जाम्पल बाब सांतान ताणें CZMA ह्या डिपार्टमेंटाच्यो फायल्यो इन्स्पेक्ट केल्यो विथ अदर टीम मेंबर्स. बाब ऑर्लांडो ताणें TCP डिपार्टमेंटाच्यो फायल्यो, बाय आना ओल्ड गोवा पंचायतीच्यो फायल्यो इन्स्पेक्ट केल्यो, बाब आग्नेलो सर्वे डिपार्टमेंटाच्यो फायल्यो, बाब जॉन बाप्तिस्ट आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट फायल्स आनी बाब आगोस्टीन ताणें
कन्झर्वेटिव्ह कमिटी डिपार्टमेंटाच्यो फायल इन्स्पेक्ट केल्यो आनी अशे तरेन आमचे टिमीन एकदम बरें काम केलें आनी दे ऑब्टेन ऑल द रिलेवंट डॉक्युमेंट एंड ऑल अदर रिलेटेड मटिरियल टू इस्टॅब्लिश द फॅक्ट आनी असली कामां करपाक जाय तो टायम आनी एनर्जी लागता आमचे टिमीन हो जायतो टायम आनी एनर्जी तितून घातला आनी जायतो सॅक्रिफायस करचे पडटा थोडे आमच्या टीम मेंबराचे ल्हान भुरगीं आसा इस्कॉलाक पिकअप ड्रॉप आनी आमचे इन्स्पेक्शन क्लॅश जावप तश्यो तसल्या कामाक जायत्यो पावटी मारची पडटात हे ओल्ड गोवा केसीकूच लागून टोटल 45 ट्रिप्स लॉंग डिस्टन्स मारगांव टू पेंजीम मारगांव टू ओल्ड गोवा कांदोली टू पेंजीम कांदोली टू ओल्ड गोवा कालांगूट टू पेंजीम कालांगूट टू ओल्ड गोवा 45 ट्रिप्स टील नाव आनी असल्यो ट्रिप्स मारतरीच जायतो ट्रॅव्हलिंग डिस्पेसी जाता आनी दुसरोय जायतो डिस्पेस आसता आनी हो सगळो डिस्पेस आमचे टिमीन आपलो खूद बळसांतलो म्हणजे आपल्या कुश्टांचे पयशे मोडून ते गोंयचे खातीर ते वाव करतात आनी ते गोंयचे खातीर करतात म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतां तिसरी आनी निमणी गोश्ट गोवा असेंब्लींग सर जस्ट कम टू द पॉइंट पॉइंटर ये तू पॉइंटर येवन ताणें उलय This is what I'm telling now. But पापड बसायला पांगूक नाका. Now I'll just finish with assembly. What happened? जुलैच्या महिन्याक 14 तारखेर जी गोवा असेंब्ली क्वेश्चन आवर जालें तेन्ना चीफ मिनिस्टर आनी डीसीपी मिनिस्टर ताणें म्हणलें तांच्या लागीं रिकन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा म्हणून पूण अजापाची गोश्ट म्हळ्यार 38 उरलेल्या आमदारांतले एकूय आमदाराक कापोस्ताद आसना तो स्टेटमेंट करेक्ट करपाक कारण तांच्या लागीं रिकन्स्ट्रक्शन परमिशन ना तांच्या लागीं परमिशन आसा तें फक्त रिपेर ऑर डेव्हलीचो डॉक्युमेंट कितलेच कडेन बरयलां द रिपेर वर्क लास्ट लायनूच वाचून दाखयता द परमिशन डज नॉट कवर रिकन्स्ट्रक्शन आनी आमचे जे आमदार व्हडले बोवाळ मारताले आमी हेरिटेज सायटीक अशें करतले तशें करतले आनी जरी तर तांकां हाची म्हायती ना जाल्यार ऑन वॉट ग्रावंड दे आर सेयींग दॅट कन्स्ट्रक्शन इज इल्लिगल अशें जे आमचे आमदार व्हडलो बोवाळ मारताले तांच्या हांगा थंय बोवाळ मारतात पूण रायट जाग्यार असेंब्लीक रायट टायमार तांचें तोंड उक्तें जावंक ना ते मोने जाले सो आर दे दीस पीपल तांकां खरेंच हाचेर कांयच म्हायती ना or they are paid to look stupid or assembling ते नाटकां वा तियात्र करता की हांव तुमकां मारल्या भाशेन करता तूं रडल्या भाशेन कर but they have to remember they can fool some of our goinkars all the time but not all goinkars all the time आनी हाचेर गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा ना जाल्यार थोड्याच तेंपान सगळे गोंयकार आपल्याच गोंयांत गुलाम जावपाचे आसा आनी हे ना जावचे खातीर आमी आमचे भाशेन जाता ते प्रमाणे प्रयत्न करतले हांव गोंयचे फुडले पिळगे खातीर थँक्यू ओके तुमचे लेटेस्ट डेव्हलपमेंट म्हणून तुम्ही मेसेज घातलेली सो डेव्हलपमेंट सांगला तोच आयज केस आसली ओके ती तारीख पे तारीख होती तेमी पोस्टपोन केल्या आनी आमचे 2 मेंबरांनी लेटेस्ट डेव्हलपमेंट इंटरवेंशन फायल केला ओके with actually Delhi and Goa lawyers connection. सो ती इंटरव्हेन्शन आयज घेतली का ती घेतल्या आज आम्ही अप्लाय केली ओके तेजेर कितें तेजेर आमची तारीख पे तारीख दिलो